Selamat hari Minggu. Ya, menjuah-juah. Warienda ma dem ngekeriakan tari. Oh, dem keriakan ta megegek sangana kini tekenta mage. Semangat kita ngkai banken banci telu berngi. Sebagi kata di bata layani Tuhan kita. Adi bue sebagi kata di bata. Rajure nang yukur tanta serbutna. Adi jori ukur ta daging ta gua sekat na terus. Sekat na. Jadi untung besar kaladina ngikutkan Tuhan. Untung besar kaladina si begikan. Dibuka pustaka si Badianta Efesus pasal 2. Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 1. Gesek ayat 10 tapi piga ayat kari sinen. Judulna bas pustaka si Badianta ibas kematen nari ku kegelukan. Syoge secara bergantin aku ayat ganjilna kam ras-ras ayat genepna. Ibas paksa si lewat erdandanken salandru ras dosa-dosandru mate pertendindru. Situhuna kita penai bali ngeras kala enda. Kita naing geluh rikutkan surah-suranta saja. Jana sidalankan si sentudu rasura-sura kulanta ras ukurta. Suwe ras biakta. Kita pebali ras kala sideban. Patut ngenanami pernembek ate di bata. Tapi berkuah ate di bata lah asibat. Jangan belingkal keleng ate naman bata. Maka asum kita mate ibas pertendin erdandankan salakta. Ipegeluhna kita mulihi radu ras Kristus. Erdandankan liasate di batange maka kam enggo terkelin. Ibas persadanta ras Kristus Yesus, ipegege di bata kita ras Kristus, jana ipegundulna kita ras ia, ibas ingan si megajang. Siendai bahkan di bata gelak serasa lalap, icidah kena kini ulinna silanai kelanglang belinna, melias atena man banta, ibas Kristus Yesus. Sebab terdandankan lias ate di bata maka kam enggo terkelin. Erhide kentek kaman Kristus. Lau bekas perbahanendu. Tapi pemere di bata kake. Labo uli pendahindu maka labo lit dalanna ise pemujibana. Hidup di bata kak kita. Ibas persadanta ras Kristus Yesus. Ijadi kena kita guna dahin si mahuli, si enggolde direncana kena, gelas sidahi kene. Jadi bas wari enda si jadi sekolah minggu ta, sekolah minggu dewasa, isekin manusia enda menurut pustaka si Badia. Adik menurut ilmu pengetahuan labo bagi bagusna ibas pustaka si Badia bagus ngendau isekin manusia lebih di bata. Adik menurut ilmu pengetahuan makhluk sosial wage tapi bas pustaka si Badia ibas di bata manusia ndai terdaukan itu rikena. Jadi bas ayat sada si idah
makana ibas paksa silewat erdandan salah duras dosa andru mate per tendindru. Jadi endama keadaan manusia ndai. Si pertama mate pertendin. Jadi erdandan salah ras dosa anta mate pertendinta. Pertendinlah asing manmanta. Tapi banci melalasi salah karena pertendin enda si bagi kita. Siakap pada jelma mate pertendinan rai sali jadi begu. Siakap adinggo mate pertendin rai banci dengar ngarak-ngarak singgeluh. Nina pustaka si badia erdandankan salahndru ras dosa-dosandru mate pertendindru. Ijanari kinenda mulena. Enda ibas Taman Eden nggo ikatakan di bata. Ulapan buah batang kayu si tengah-tengah taman nenda. Adi ipandru laban cilang mate kambas warie. Nggo ipan kada bersawa. Jadi bandipanna buah batang kayu larangan dai mate iya. Kadena si mate hubungan naras di bata pencipta nandai. Kula nandai lengabo mate. Tapi ia enggo sirang ras di bata. Erkiteken enggo ia berontak ilawanna di bata. Enggo terputus hubungan engkai ban enggo ilawanna di bata. Enda mate per tendrid. Ninto sur mate lampu lasa ka mesra ngerti kencame. Oi, uga mate lampu. Enggo terputus ras sumber nandai nari. Engkai mungkin li sirba kanca. Entah terputus ndai kabelna. Banci ndai medur udan dumpang kayu. Mati lampu ndai. Lanai gara rumah tandai. Makasih petikan pe. Mati lampu nake ninta. Jadi gua mati lampu ndai. Enggo terputus ras sumber nandai. Mate pertendindai kuga. Enggo terputus hubungan taras di batandai. Di batelit nge. Tapi terputus hubungan na ras kita. Engkai erkiteken dosa ndai. Makanina bas pustaka sebadia. Dosa-dosa ndru enge sinirangken kamras di bahata. Maka ulah kalakam ndru kurang sagegektukan guna engkelengi kam. Ulah kam ndru paseksa di batandrai guna megiken pertotondru. Dosa-dosa ndru enge sirba kanca maka lai kambi bagi kena labo pasak di bata guna megiken pertotonta. Labo la ergegek ia guna nampati kita. Tapi dosa-dosa tandai si erba kanca maka laseh man banta kasih dai isikap ke di batandai. Enda mate per tendin. Enda keadaan ta ilebe-lebe di bata. Enda manusia ndai mati rohani, mati pertendin. Setuju nggak kami? Banci kasinin terdaukan, uga kita terdaukan rekitekan mati pertendin tandai. Ema ibas ayat 2 Syoger serasa ada 2 ya. Pak sasienai ikut kendru kebiasaan droni si jahat. Ikut kendru pemimpin penguasa silit ibas awang-awang. Ema kesaksi genduari erdakin bas kalak si langit patu. Jadi keadaan manusia ndai isikin manusia ndai
siapakah manusia itu, manusia ndai nggo mati secara rohani, manusia ndai mengikuti jalan dunia ini. Gani ndai ikut kendru kebiasaan droni si jagat. Enda manusia mati rohani, ikut kena terikut dia ibas kebiasaan droni si jagat ndai. Ugandai lingkungan nandai bagi ia. Makanya dikala narkoba ndai dikerna, gua pepetik nari kareng kami kena mage. Adikala perjudi kande temanat dikerne bagi kanker ia. Jadi ugandai kejahatan silit bas doni enda bagaimana ia ikut arus engkai bankan mate pertendin tenangan de labo payo tapi lalit gegeh nak guna ngelawan ikan mate setame adikan mate gua ka andro di bawah arus mage kuja arus ndai kujingi karya lulit gegeh na ngelawan tapi ya di ikan na dinggeluk dia kwa ka lapo yang git baba arus me lang pasti lawan na arus ndai. Jadi mate pertendindai ikut arus uga kejahatan silit di bastoni endan dai terikut. Biar kamana andro kena pengaruh dunia, pengaruh lingkungan, enda kan itu surme, ya aku anak kuandai, aku lah kalau kena pengaruh lingkungan, engkau mesti gua lingkungan enda jagat. Biar ngekita orang tua mah biar, lah kan biar ngidak anak-anak ta si SMP, SMA, SD, pitangku biar mage. Uga jakat nanggo gedari doni enda. Facebook arah kala kerina nama ge. Ijaba penggo kejakatan. Enggo meresah orang tua. Jadi man banta singgo ngangkai kata di bata. Adim biar kam anak ndu kena pengaruh lingkungan labo terjagendu alu gegendu. Labo karlalap tertempat kendu anak andundrai bas lingkungan si baik-baik. Ijapa pe lingkungan yang dalanai baik. Dage ku gua. Nina pustaka si badia. Kita mate pertendin manusia ndai. Erkitekan enggor dosa. Jadi manusia ndai enggo kena pengaruh, enggo terbawa arus, lanai gegeh na guna ngelawan kejakatan silit bas donienda engkai banken mate pertendinna. Maka nina Paulus surah-surahku ngeerbakan si mekuli guna dalankan undang-undang, tapi si ku lakukan si aku sendiri pe cigatiku nina. Maka nina Paulus bujur ningkuman di bata Bapa. Sebab ibas Yesus Kristus ipulahina ibas kematen denari. Jadi ukurkanlah adik kelengatin dua anak-anak andro. Kai erbakan maka banci lah ia kena pengaruh lingkungan adina lanai mate pertendin oge adina ngeluh pertendin nang maka banci lawan na kejahatan silit ndai.
menuan surga neraka nindra enak denggon sempat dengang udah dengang anak ku tendru bege lang udah pe banci kanker di lotukan. Lah kan itu penting sadi soal keselamatan jiwana adi anak-anak dengan dia biar tempakam gutul iya bas dunia enda. Nina kata di bata erdandanken salah ras dosandru mate pertendindru. Paksa mate pertendin tandai enda me keberadaan ta. Adip mate pertendin ta si ikut kendru kebiasaan silit di bas duni si jahat. Ikut kendru pemimpin penguasa silit di bas awang. Ema kesah si gendari erdakin di bas kala si langgit patuk man di bata. Jadi disanga mati pertanding tandai kuga. Sikutkan dengan patuh kita man penguasa silit di bas awang-awang dai. Isi kinenda mage. Isi kandria. Iblis Malah di iblis hari lid. Makanya sikutkan kani na iblis patuh kita man bana. Makanya umpamana banjarango nina okay? Si ban penjaga rumah ndru nina iblis ndai si ban pangiri memukur kam lolan na gulut ni pidu nina okay? Si ban. Jadi sangat mate pertanding tandai patuh kita man pemimpin penguasa i awang-awang dai. Kuje kita patuh man iblis dai. Selanjutnya isi kita i lebih-lebih dibata ayat 3 taku oge situhuna kita penai balinger skala endra kita naing gelurikutkan suranta saja jana sidalan kenci sentudu ras sura kulanta ras ukurta suers biata kita pe balir skala sideban patut ngenanami pernembek ate di bata geluh ibas hawa nafsu si jahat. Menda sura-sura ninoge bas dili sura-sura anta labo salah tapi bas sura-sura si jahat dai kita ngeluh. Engkai maka enda bage erkiteken mate pertendinta. Jadi si pertama dai mate pertendin endama keadaan manusia si peduakan mengikuti jalan dunia enda. Mengikuti jalan dunia kejahatan nandai. Ikut berjalan dunia biar man penguasa angkasa. Ngeluh ibas sura-sura si jahat. Jana si petelukan manusia ndai patut ngenanami pernembek ate di bata. Patut dimurkai. Enda status manusia lebih-lebih di bata. Mati secara rohani, hidup menurut jalan dunia. Patut imurkai di bata, patut ihukum. Jadi Paulus ingat kena kala Efesus. Maka labo man kala Efesus enda ngencaba genda kecibal na lebih-lebih di bata. Tapi aku pekrina kita bagi kala Efesus enda mati secara rohani. Engkai
banken enggo ndai kita dosa. Erdandanken salah ndu ras dosa-dosa ndu mate per tendendu. Jadi ban enggor dosa ndai maka nggo mate pertendin. Ban nggo mate pertendin tandai maka hidup menurut jalan dunia, hidup menurut nafsu ibas kejahatan ndai. Adi nggo bagenda ma patut imurkai di bata, ma patut dihukum hari. Nina di bata adi pandula bancilang mate kambaswari. Jadi guandai kematendai mati rohani endam si pertama mati kula mamage makar makuburkan mage dong na si petelukan mati kekal mati rasa lalap endam mati ia api neraka iukum rasa lalap i api neraka endam upah dosa ndai ngeri me. Syoge ayat 4. Ayat 4 ras 5 Yogendus sadat 2 ya. Kami berkuah ade bata lah kasibar, jangan pelit kal belang ade naman bata. Semaka asu kita mate ibas pertendin perdadankan salahta. Ipegeluna kita mulih raduras Kristus. Erdanan kerlias ade di bata maka kam enggo terkelit. Jadi paparkan Paulus kai si bahkan di bata. Kai ninandai tapi perkuah ate di bata laer sibar. Janah belin keleng ate naman banta. Sek maka asum kita mate ibas pertendin erdandankan salahta. Ipegelukna kita muliki raduras Kristus. Erdandankan lias ate di batanga maka kam enggo terkelit. Jadi ipaparkan Paulus mankala Efesus ndai uga belinna perkuah ate di bata ndai. Kaikin perkuah ate di bata simbelin ndai kel. Kaikin keleng di bata simbelin ndai kel. Matende kita. Iberekena dalan gelah na banci kita si matendai ngeluh. Enda memperkuah ate di batas simbelin nandaikel. Mati kita. Iban na dalan gelah na banci kita si matendai ipegeluhna. Singet Yohanes 3:10 oke. Perbahan kelengkel ate di bata doni enda. Ibre kena anak nasi tonggal. Gelah isi tek man anak lamate. Tapi dat kegelukan sila erkeri-kerin. Enda me keleng di batan rai. Bere kena anak nasi tonggal. Ema Tuhan Yesus. Gunakai berekena Tuhan Yesus rekudoni enda. Ema guna mate kayu persila. Guna galari. Utang dosa tandai. Kita ngendesi erdosa. Kita ngendesi nggo ilawan Tuhan. Kita ngendesi nggo seharusnya ndatken upah dosa tandai mate pertendinta. Mate kula iukum ia neraka. Iberekena Tuhan Yesus guna galarisa, guna gancikan kita. Maka ia mate kayu persilang, guna gancikan kam ras aku. Enda mebelina keleng ate di batanda. Kita singgolepa, tapi ia sendiri berekena anak nasi tunggal ndai.
sebab lanai lit kaipe banci bakan galarna guna galari guna nebusi kesahtan dai. Maka anakna si tonggal dai berekena kudoni enda. Ia menggancihkan kita. Si kita nde sekarusna ihukum tapi ia ihukum. Enda mebelina perkuak ate dibatasi lar si barndai. Tersibari dengar ka andue. Lanai me. Lanai bo tersibari gua belina kelengna ate dibata man banta. Kita nde sekarusna ihukum. Tapi anak nasi tonggal ndai si labon delit lepak nandai maihukum ikayu persilang. Gelana banci ngeluh pertendin tandai. Banci ngeluh kita i surga la ihukum ia api neraka. Koge sekali nari ayat 4 ras ayat 5. Tapi perkuak ate di batalar sibar. Janak belin keleng ate naman banta. Maka asum kita mate ibas pertendin. Erdandankan salakta. Ipegeluhna kita muliki radu ras Kristus. Erdandankan lias ate di batang. Maka kam enggo terkelin. Jadi ipegeluh di bata kita muliki ibas persadan taras Kristus. Wah kinendang oke. Ban kita nggor dosa mate pertendinta. Ban mate pertendinta dai kita geluk menurut arus dunia. Ibas kejahatan silit bas lingkungan tandai. Patuh man penguasa angkasa dai. Biar kita kuze maka patuh kita. Patut kita dimurkai. Enda maka kadang tak lebih-lebih Tuhan. Tapi kai sibakan di bata. Berekena anak nasi tonggal. Guna gancihkan kita sirdosa dai kayu persilang. Jema igalarina. Ijema kita itebusna. Adi resada kam ras. Adi tekam kai sibakan Yesus ikayu persilang dai. Maka guna kam ngendai sibakan na kayu persilang dai. Ngit kam jadikan ia jadi Tuhan juru selamat ndru. Ngit kam ngendeskan geluh ndundai man bana. Ijema pertendin tandai pegeluh. Ibas persadan duras Kristus ipegeluk nakam. Jadi ditekam maka Yesus Kristus ndai enggo bereken di bata rekudoni enda. Guna mate kayu persilang. Guna gancihkan kita. Si kita ngende sekarusna. Tapi ia gancihkan kita. Gelana banci upah dosa tandai lane sikman banta. Denggo tendukam erdosa ugakam mati pertendin dundai. Ngeluk ibas kejakatan. Biar dengan patuh man penguasa angkasa. Gua kita bagi surah-surah nafsu ta sejaga andrai. Ada yang gua setek elepak. Oh edar kita kan mati pertendinku. Tapi lit bantukan serpang pula. Berekena Tuhan Yesus. Gelak nade resada kamras. Pegeluhna kamu lihi. Koge ulik ya. Tapi perkuang ate di batalar sibar. Janah belin keleng ate naman banta. Seh maka asum kita mati bas pertendin. Erdandankan salakta. Ipegeluhna kita muliki. Radu ras Kristus.
erdandan keliasate di batang maka kam enggo terkelin. Jadi ndai maka kita ibas kesakatan ndai biar man iblis ndai patut dimurkai man mate pertendinta. Jadi adinar sada kita ras Kristus ipegeluhna kita muliki geluk pertendinta ndai. Jadi dinggung geluk pertendinta ndai kari makana lanai kita geluk di baba arus donindai. Adenggo kita geluk pertendin tandai makang golit gegeh taguna ngelawan kejakatan donindai. Makang golit gegeh taguna ngelawan sura-sura si jakat ndai. Adenggo geluk pertendin tandai maka lanai kita biar lanai kita patuk mat iblis. Ada ngonggelu pertendinta lanai kita imurkai Tuhan, lanai kita iukumna. Jadi ibas persadaran ras Kristus ipegeluh di bata kita muliki nggo mati pertendinta ban mati pertendinta dai maka kita geluh menurut jalan si doni endandai. Maka kita patuh biar man iblis maka kita geluh ibas surah-suranta si jagat. Adinggo geluh pertendin tandai enggo lit gegeh tak ngelawan arus ndai. Lanai kita biar man iblis, lanai ya erkuasa man banta iblis dai. Lanai kita geluh ibas surah si jagat dai. Apa yang pilih ndu? Geluh pertendin tak mati pertendin. Kari banci si ukur kendru ngonggi geluh kam terlengah. Tapi turikan Paulus erdandankan liasate di batangan ini name. Ayat 6 taku oge ibas persadanta ras Kristus Yesus ipekeke di bata kita ras Kristus jana ipekundulna kita rasia ibas ingan sime ganjangna. Jadi hadir sada kam ras Kristus pekeke di bata kam jana ipekundulna kita ibas ingan sime ganjangna ibabana me kita pagiku surga. Ayat 7. Sindai bahkan di bata gelas serasa lalap icidah kena kini ulinna sila naik kelanglang belinna emak lias atena man banta ibas persat ibas Kristus Yesus. Jadi ada ngor sada kamras Kristus terus kari dakndru uga di batandai uga tukandai melias. Ayat 8 sebab berdandankan liasate di batang maka kanggo terkelin erkite kente kaman Kristus labo bekas perbakanan dru tapi pemere di bata kabe ganina ban liasate di batang maka kita mancing geluh pertendin tandai erkite kente kita melias di batandai beri kena Tuhan Yesus. Bantu kaman Tuhan Yesus ndai. Maka kam terkelinina labo bekas perbakanan duwe. Jadi sitik pelabo lit andilta pertendin tanda ipegeluh. Pemere di bata ban anugerah kena kangen dai maka banci kita teman Tuhan Yesus dai maka la bolit dalana isi pemuji bana nina oge ema ibas ayat siwa labo uli pendakin duwe maka la bolit dalana isi pemuji bana
kam bancing gor kini teken ngonggeluh pertendindru. Erkiteken ngonggeluh pertendindru dai, lanai kam geluh bagi arus donienda. Ngolawan ru kejahatan si donindai. Lanai kam biar lanai patuhin ru penguasa angkasa. Surah-surah ru si jakandai pe, lanai dalam kendu tapi ngo dalam kendu gua surah-surah di bata. Harus ingat labo uli pendakin dre. Melang pri. Kam kasih dekerna lah. Lo kerap bibi enda tendung. Kita kasih dekerna. Labo uli perbakanan tema karena ngolanai kita bagi kala andai. Dagi uga ban pemere di batandainya. Maka lalit kedalana kita bermegaya. Ulah kari kitik kakal siakap kala si kita pemberi bagian wagai. Ulah kari ilanai kari kita sadar isi kita enda. Kita peban beranugerah ngende Tuhan. Cepiah kari kala andai siakak lalap salah. Babalah kutukan wage gelah man kala andai kape banci nusur lias ate Tuhan dai. Bagin taka memang guna nak si kenca petanda kenca ijaka pertendinan dai banci pula. Jadi nina Paulus man kala Efesus dai labu ulih pendakin due maka labu ise pelit dalanna guna mujikan mana. Tenggo si idah lanai kita bagi kejahatan selit bas donindai nguci gateta labu ban beluhna kita menjaga diri, labu ban beluhna kita rukur, tapi ban ngondai pekeluh Tuhan pertandin tandai maka nggo lanai kita terbawa arus kejahatan donindai. Ayat 10. Tinepa di bata kap kita ibas persadan taras Kristus Yesus. Ijadi kena kita gunan dahiken dakin si mekuli singgo leben irencana kena gelah idahiken due. Jadi gondai kita nggo ciptaan baru. Ibas persadan taras Kristus ndai. Kita nggo jadi tinepa sim baru guna kai guna dakin si mekuli si nggo leben irencanakan. Jadi kita iselamatkan Tuhan labu guna ku surga saja tapi ope lengaku surga ndai nggo lip dahin jesi nimai si nggo sikapkan Tuhan. Sebegin kita maka selamatkan Tuhan kita nggo nimai je dakine lalit pengangguran malang. Lah bagian sekolah. Nggo kindeli je nimai dakinna. Jadi kita iselamatkan Tuhan nggo lit dahin isikap kena guna kita selamatkan. Sanga kita idoni sidahi kendakin sisikap kenandai. Jadi ninandai ibas ayat 10 tinepa di bata kap kita ibas persadan taras Kristus Yesus ijadi kena kita gunan dahiken dakin si mekuli singgo leben irencana kena gelah si dahiken. Jadi setiap kala singgolit persadan naras Kristus si enggo jadi ciptaan simbarundai lit dahinna si enggo sikap kena daki kene adi daki kendro dakin si enggo sikap pentukandai lane mungkin kam ikut ars doni enggo din dakin du jana kam terus ibas pimpinan Tuhan
adidahi kendu dagin si isikap kenandai. Endama sekolah minggu dewasata, ibas kematen nari, nuju kegelukan. Kita mati secara pertendin, buka kita geluk pertendin tandai, gunandahi kendagin sisikap kentukan. Si puji Tuhan alu lagu pucinta, dongkari enda, si saksi bagi berkat, rendai muji Tuhan dipersilakan.